नमस्कार जय जगन्नाथ ओडिया हेल्थ टिप्स चैनल टी को आपण मानकु स्वागत। अधिक लुण खाउछंती कि हुशियार होई पारे सांघातिक समस्या। लुण को नहीं निकटरे एक अध्ययन आलोड़न सृष्टि करिछि। एही अध्ययन अनुଯାयी भारतीय लोक माने द्वारा ठीक करा जाइथिबा परिमाण अपेक्षा दैनंदिन जीवन रे अधिक लुण खाउछंती, जहा सांघातिक होई पारे। लुण जोगु उच्च रक्तचाप एवं स्ट्रोक समस्या बढ़ी पारे। अध्ययन रे यह कुहा जाइछि जे जने साधारण व्यक्ति दैनिक सर्वाधिक 5 ग्राम लुण खाइबा उचित। भारत रे किंतु अधिकांश लोक 8 ग्राम रो अधिक लुण खाउछंती। एथि सहित मोटापण रे पीड़ित लोक माने प्रतिदिन 9 ग्राम रो अधिक लुण खाउछंती, जहा अत्यंत विपज्जनक। एपरी परिस्थिति रे जदि आपण सुस्थ रहिबाकु चाहंती तेबे लुणर परिमाण ह्रास करिबा अत्यंत गुरुत्वपूर्ण। एबे प्रश्न हेउछि जहा खाद्य रे स्वाद पाई सबुठारु गुरुत्वपूर्ण, जहा उभय स्वाद एवं स्वास्थ्य पाई जरूरी, सेही लुणर परिमाण को किपरि ह्रास करा जिवो। तेबे एथिपाई आपणकु कठिन परिश्रम କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ କିଛି ଜିନିଷ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ, କିମ୍ବା ଆପଣ ସକାଳ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ଖାଦ୍ୟରେ ସ୍ୱାଦ ସହିତ କୌଣସି ବିଶେଷ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। କ'ଣ ଏହି 5P? ପିକଲ୍ ବା ଆଚାର, ପାମ୍ପଡ଼, ପକୋଡ଼ା, ପିଜ୍ଜା, ପଟାଟୋ ଚିପ୍ସ। 5P ବ୍ୟତୀତ ତିନୋଟି କେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଦୁଇଟି ହେଉଛି ପନିପରିବା ଏବଂ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ପଦାର୍ଥ। ଏହି ପନିପରିବାରେ ଲୁଣ ନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏହି ସବୁ ପନିପରିବା ତିଆରି କରିବାକୁ ହେଲେ ଅଧିକ ତେଲ ଏବଂ ଲୁଣ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। କ'ଣ ଏହି 3K? କାଣ୍ଟାଲ ବା ପଣସ, କଲରା, କ୍ୟାଚପ୍ ବା ସସ୍। ଖାଦ୍ୟରେ ଲୁଣର ପରିମାଣ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ସୋଡ଼ିୟମ୍ ଲେଟ୍ରିସ୍ ମଧ୍ୟ ଜରୁରୀ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ପ୍ୟାକେଜ ଖାଦ୍ୟ କିଣୁଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଥିରେ ସୋଡ଼ିୟମ୍ ପରିମାଣ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ କେତେ ଲୁଣ ଖାଉଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଧାରଣା ରହିବ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏମିତିକା ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ଆସି ପୁଣି ଥରେ କାଲି।